दिवस शुभेच्छा अभिनंदन जणाउछि। प्रतिवर्ष आमे जनवरी 26 तारिख को साधारणतन्त्र दिवस भावे पालन करूछु कारण 1950 मसीहा जनवरी 26 दिन डॉक्टर भीमराव आंबेडकर डॉक्टर संविधान प्रणयन होइतिला। एही संविधान तैयारी हेबा ପାଇଁ 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लागितिला। आजर एही पवित्र दिवस रे आबा हमर स्वाधीनता संग्रामित अमूल्य बलिदान एवं लड़ाई स्मरण करूछु। गणतंत्र दिवस हेउछि समस्त भारतीय ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିବସ। ଆଜି ଆମେ ଆମର मूल्यवान संस्कृति ଏବଂ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ପ୍ରତି ଆମର ସେ ସଂକଳ୍ପ ସୁଇଟି ପାଖଟା ହାତ ମାରି ଦଉଛୁ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାରେ ପ୍ରତି ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛୁ। ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଆଉ କି ଥିଲା ଆମର କୃଷ୍ଣାନୀ